आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारतर अशोधित तैल स्थिति सुरक्षित अछि बोली लोकसभा सूचना देले पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्री। देश में खाद्यशस्य उत्पादन परिमाण गत 11 वर्ष मध्य 105 मिलियन टन वृद्धि पाई। कृषि मंत्री सूचना। प्रधानमंत्री आसंताकाली 2 दिनिया आसाम गस्तरे जाई विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर करिवे शिलान्यास और लोकार्पण। ईरानरू भारतीय नागरिकों सुरक्षित स्वदेश प्रत्यावर्तन लगी सरकार पदक्षेप संपर्क में वैदेशिक मंत्रालयर सूचना। एवं पश्चिम एशिया सृष्ट युद्ध स्थितिर परिसमाप्ति लगी अमेरिका और इस्राएल सम्मुख में 3टी शर्त रखिला ईरान। भारतर अशोधित तैल स्थिति सुरक्षित अछि बोली पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज लोकसभा कहते। पश्चिम एशिया जारी रही स्थिति जोगु विश्व शक्ति जोगाण श्रृंखला बाधाप्राप्त होबार आशंका को दृष्टि रखी सरकार पक्षर नियाजाउथुबा पदक्षेप उपरे गृहरे निजर विवृत्ति रखी से कहते। श्री पुरी कहते इतिहास रे प्रथम थर लगी हर्मुज प्रणाली रे वाणिज्यिक जहाज चलाचल बंद रही। तेबे देश में पेट्रोल डीजेल किरोसिन भली इंधनर कौनसी अभाव नाही बोली से स्पष्ट करिसेंति। देशव्यापी थिबा समस्त पेट्रोल टांकी गुड़िकरे यह मौजूद रही एवं एही उत्पादर जोगाण श्रृंखला स्वाभाविक रही बोली श्री पुरी कहते। से कहते कातार संयुक्त अरब एमिरेट साउदी अरब और कुवेत भली उपसागरीय देशगुड़िकरू पूर्वर भारत निजर एलपीजी आवश्यकतार 60% आमदानी करुथुला एवं 40% घरोई उत्पादन हेउथुला। तेबे वर्तमान देश में एलपीजी उत्पादन हार 28% वृद्धि पाइथिबा बेले भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका नॉर्वे कानाडा अल्जेरिया और रूस रु पण्यवाही जहाज माध्यम यार आमदानी करुछि बोली श्री पुरी कहते। देश में गत 11 वर्ष मध्य खाद्यशस्य उत्पादन परिमाण 105 मिलियन टन वृद्धि पाई बोली कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते। आज नुआदिल्ली में एक सांबादिक सम्मेलन को उद्बोधन करी श्री चौहान कहते 2014 मसीह देश में खाद्यशस्य उत्पादन परिमाण 252 मिलियन टन थिबा बेले गत वर्ष यह 357 मिलियन टन रे पहुंची। सेहिभली एही समय मध्य उद्यान कृषिजात द्रव्य उत्पादन परिमाण मध्य 92 मिलियन टन वृद्धि पाई। अनुरूप भावे विभिन्न फल और पनीपरिबार उत्पादन मध्य वृद्धि पाइथिबा श्री चौहान सूचना दैछन्ते। कृषि और कृषक कल्याण लगी सरकार पक्षर नियाजाउथुबा विभिन्न पदक्षेप उपरे आलोकपात करी से कहते सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्तिक डिजिटल प्लाटफर्म भारत विस्तार प्रथम पर्यायर शुभारंभ करिसेंते। यह माध्यम कृषक माने निज भाषा फोन माध्यम कृषि संपर्कित विभिन्न प्रसंग में समन्वित तथ्य पाइपारिबे बोली श्री चौहान कहते। किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा। श्री चौहान कहते आसंताकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन 9 कोटी 32 लक्ष कृषकों बैंक खाता को प्रत्यक्ष सुविधा हस्तांतर प्रक्रिया 18,640 कोटी टंका प्रदान करेंगे। एही योजना अधीन 4,09,000 कोटी ऊर्ध्व टंका एपर्यंत हिताधिकारी बैंक खाता को पठा जाई सारिछि। आसंताकालीर किस्ती पर हिताधिकारी बैंक खाता को प्रदान करा जायथिबा किस्तीर परिमाण 4,27,000 कोटी टंका अतिक्रम करिबो बोली श्री चौहान कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली 2 दिनिया आसाम गस्तरे जिबे। सेठारे श्री मोदी विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिवार कार्यक्रम रही। अपराह्न कोकराझर प्रधानमंत्री रेल कोच मरामती कारखाना 3टी सेतु एवं बोडो टेरिटोरियल अंचल में 3टी नूतन रेल लाइन शुभारंभ करेंगे। यह अवसर में श्री मोदी एक साधारण सभा को उद्बोधन देवे। संध्यारे प्रधानमंत्री गुवाहाटी गस्त कर विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे। सेठारे श्री मोदी योग्य चा बगीचा श्रमिकों को जमीपट्टा बंटन करेंगे। एसहित 150 मेगावाट विशिष्ट कोपिली जलविद्युत प्रकल्प को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। यह अवसर में से प्राय 10,000 कोटी टंका संबलित विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती सीधासलख संपृक्त कृषकों बैंक खाता को प्रदान करेंगे।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୌହାଟୀସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲଚର ଯାଇ 24,205 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳିତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମରୁ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ କୋଲକାତାଠାରେ ପ୍ରାୟ 18,680 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦୁ କହୁଛି, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ ନିଖିଲ ଅନେକ ବାର ଅପିଲ କରିବା ପରେ ବି ତୁମେମାନେ ନ କରିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ କମ୍ରେଡ୍ ଶୁକ୍ରୁ, ଶିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାଲଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ବିକାଶ ଦାଦା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମତ, ନଚେତ୍ ଏ ଡେଟ୍ ପରେ ସରକାର ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କମ୍ରେଡ୍ ଦେବଜୀ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାଦା ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ସିଆର୍ବିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିସିଏମ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲେଣି। ବିକାଶ ଦାଦା ସହ ବିବିଏମ୍ର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସବୁ ଡିଭିଜନ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ବାକି ଅଛ। ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ଜିଦି ଧରି ଲଢ଼ିଲେ ନୁକସାନ ହେବ ସିନା, ଫାଇଦା କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଆମେମାନେ ମିଶି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ। ମୋର ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437643839ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସହାୟତାରେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଇନ୍ଦୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସୟେଦ ଆବାସ ଆରାକ୍ଚିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ 3 ଥର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ 9,000 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତେହେରାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे, उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है वो हमारे एम्बेसी, हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करे। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से अर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। एतद्व्यतीत जो भिसाधारी माने आजरबाइजान एवं आर्मेनिया दिए आसिबाकू इच्छा करुछंती सीमा पार परे सेमानकर सुरक्षित स्वदेश प्रत्यावर्तन लागि विमान व्यवस्था मध्य भारत सरकार करुछंती बोली श्री जयस्वाल कहिसंती। मध्य एशियार युद्धस्थिति सृष्टि हेबा परठारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपृक्त अंचलर विभिन्न नेतृवृंदक सहित फोन द्वारा ए संपर्कରେ आलोचना କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି, ତେହେରାନର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେଲ ଆଭିଭ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଲାଗି ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଇରାନର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ମିଳିଲେ ତେହେରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପେଜେସ୍କିଆନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ନିଜର ସାମରିକ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କେଣ୍ଟୁକିଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 105 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନିଆ ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିର ପରିସମାପ୍ତି ଲାଗି
ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।